tuni zani thupi diu chu koi machan an het kha lo jong hi mai the yin tin nagel dan lo beu jong hi mai the hi chi thu hi ka het ti la chu kalung a hangin ka gel dan to ki tu mo be se in kanata san ho da chun aki hit he zengin a hi hinla bible chu ka semin bible seidan to kata san chu ane ki bang ta po in ka zo ta po na hi heti chun hi chi pathin thu zo a hin ka ki ngam dat in ka gel dan lui pa zo chu ka pai mang tan a hi he chi chu mi hem te hin I thi nong te ngu le hlagau thi thei lo wa le le thei I hung khoi khoi thei na la yo thi op ina jong chi jing thei hlagau thi thei lo inei vem ti hi hiding a hi I thi nong te ngu le hlagau thi thei lo inei mongu hinam ti hi a hi mi a thi teng le iti umji em tu nizana mi ho hin thinung dan he nau mu bam athi khan tau bam thi khalo hel chi I dio kilomin thinung thu sim jong I hello mai theu a he hinama jong le ipathin thu bible hin iza kai hi ein se pi chin sat jeng ubin a he he chu tu nizana hi ipho do ding a he job bung som la len simu ti ve chang khana kun chang ni chan numeya hung ping do mi hem hi ain khu chom cha bo hin gan the na dim set e mi hem hi pa cha pa bangin ahung pa do jin pa cha gop su bangin a gop su loi ji tai ni salim ke he bangin a ke he mangjin khungai so lo he len amang ji e chang som na a mi hem wang hi a thin a ki son nem ji e mi he ma hai something le hoya umji hitam he chi thu do he wano ya mi ching pen hon jong ana dong jivin a he adon bu ne kim sel chu chi bible la hen ana jing ta na he cross thu mang cha in I pathian pau chun thinung dan ho le thu sim ho ki chen san ana phong dai na he ama wang chi ho thing lang mi te ho he ipi le ipu teo khulgama kon ai hung kon do laiwa phat sa chun ki hil nadi lo pa hin e na obbe na sathe tawin ithu simu ba chun ridil ki ti mi thi lampi mai chu thi le bengla namakila in tui khu a chin alhagau chun te chuna chi jing jeng in a chai na in ridil ki tia chuna chi tawin Ridir kitia kon chun achi pe in vano hi a hin ven thangbu ma kon chun alung hal ma in kile ki ding a tha no men akoma chun tui khat aw men hi chi chu lung lo tui ati ven adonin alung hal a phado me ati wa he akom chakhara chun pa cha khat aw men hi chi chu ki he lo pa cha ati ven alovin a ki he nom ta pon a he achi pe in lui neu chakhat piu gal ki ti lui aumen he chi chu akal kanin he chi chu piu gal gam nom ati wa he chi chu mi thi kho ati wa he ja chun theng sana hi ven jingka changsu angai ta poi ati ji wa he tu lai khang tha on chun jingka changsu yong heta po win atin khupia pi nga hung se len ho wang hin het lo di wa he malai chun thing lang nu nga ho agan the ma win sun la ni hlom kai lo wa ho win lo wa ko nin thiliza kai thing ho zo silal ta na hin po win zan teng de go long ho na hung helovin za jel aga jel pi so kai ki ro win chule vo en a ho no win jingka matana tho win jingka chang su ki ro win jingka tui a khayun en ho no win bu chu na ke ho no win lom kai na chi ta win he hita bang mong ji ho hin dan cha he te chun masang lai thu ta sanu e ho e pui pa te thu ta san chun peu gal sanga gam tha thu ta san nei po ve he chi peu gal atiu chu bol ma gam to ki gam gi bonel gam atiu kho hi en
hi chi ho thing thang mi te adinga vangam inei sunu ilhun kinga na deu chu ana hin a he theng sana na jingka changsu lo na atiu nau mun chu a he chua chun ata sandan chun pasal hang san sakap thei ho a hi wa hi le choi hoi na chu hi chi piu ga la chun a changobin koda chun milen pita khat pupola ti hi duty ana bolin thalpi kap na khat hi anejin a thalpi chang chu khut tum te te hi a hin akap zo se chu kum thum adain ama wang chu pasal hat ho le mi pha pasal ho le golhan laya nunga het deu ho chu akap ngam poi ati wa he golhan laya nunga zong ki copy ngam lo ho chu ana kap jeng ji in kum thuma de ye ati ji wa he mizo power di nei lo sayan kiti hi hi ho ji a hi an shem lo wa he chu chi lung thim ngai to na ko na ki hon min de chwa ko na hung shelen chu hi bin Mizoram a Christian a hung hi nungin jong he chi thu kita san chun ei sumin de na layo bin I thi nung zo tiang jong la hin thi thei lo gaw hoi layam khana va le nanin ita san bin he thad dam au me tin ikisei pi ubin khal bom pu kiti ho zat isei ubin kachapan lai chun ngai nom jong ka sa in jan khulai leng in lam ka kile tiang ula hin ina chun nu te ki ko bin he nu kot nei na hono iti jibin he in sung lut ding kon chakhat kot iga kal khala ding kon nung lam keng chu kit ta ina ki sat lut jin hichi muna chun a tui thilha chu no min tin keng ho chu na man be khan te ti chu iki ko mu ji dan wa he chata bang ta san na hung seilin chu ke yong ka hi ji in than mul ho jong hi ka ki chama ma ji na he mi thi o ma zana len khom ipiham mi thi pung ahung gin a hi le pon ul sakai lewin ka ki khu jiwin ahom la yo se chu ka subingin thadamin zo le in so khan ti ki chat je chen hi chu yo thing lang mi te lung thi ma hin a ki tu da de na hi yo ku ki te bo se jong hi po win nam dang zo se jong a hi su ke yin a hi Christian lo ho de sat hi tabang ta sana chun nasata a hi be he ji chu e hon jong la I sim te ngu le Christian I hi nungun jong hen peugal gam nom ka thun teng le peugal gam nom agal kai ta win kinung le ni ager ta pu ve peugal gam nom ma enga u ve peugal gam nom ma chol na nom o me tun sot peugal gam nom ma ila phodano le I top now I golu chu peugal I tiu hi a hi jing na lai jin a he ama wang chu pathian thu hin I hin lun khumwa kon chun Bible hi kasim ta in thagawin e her sa a kon chun sangkhat jako somsegi la gu a kodin kum tena sarmon adinga kasim na bana pumasim chai ding ka gongin kasim sai ji in peugal kiti hi Bible hin kamu khamong mong pon a he ana hi be jeng in a he mi a chi teng le iti de ham ti hi het thanom ta a he chechu tu zana hi pung khat sung jong I dai diu ka ta san pon hin sei jung ing ka te hi chi thu ki hil na hi Bible to ki kal ta be a hi ti chu sangkha jako som segi la khat October tha kon chun pathianin e musa in mi chu I thi te mu le I hai na hu ki chai jin I naw lhagaw hu chu pathian lan vanoya vale le theding om pu na he a chombia vangam chi di ham ai god mona chi di ham ti lovin mumil bangin iki choluwin Jesu Christa hung ki ting le e kai tho ki ruwin tin ta saw chu chuteng ta le bo ton sot hin na I chanding o he ti chu Bible hin na satain e na hilubin hi chi chu in he hi helubin a he I thi tiang le
ta san te thagau chu wana chi pai nga lin tin mi chon se te thagau wang chu god mona chi pai ding a hi ti hi inaki hil ji danu chu a he Christian hi nung jeng wa jong hi chujia chu mi a chi mong mong a hi jong le kap hi win ama hi awana pathian wa chaya ding a hi ta in ho zo hi in gel kho zo de hi tai kitim de wo khate ho iga ti jibi na hi mi chi ho jong hi iga nem jibi na hi ai la hi chi satan na to gim nei ta khat chu an hi na hi chi chu chuwa ko na chu mi chi thagau ho na satan ho na lampia na ke hong jing jing chu an hi zo na hi sang khat zaku som segi la khara pakai nei mu sai na hi kata sandan to akikal he jing in hi chi pathian thu hi atila chu kalung jong hang a hi heti chun chia kon chun thagau ho na dan ka he thiam tan a hi le khubudang dang hi ka dong in ka simin sang khat zagit som li le git kum chun January tha chun jan khat chu folk sister auntie u cha ni hin hetia ki kiu gi gin hi apati thon na hi kor ki kiu ging chu hong ging jing ta in ke ho pi thei chun ahongum ta na hi achom lamin hin seing ka ti ngai no mum ta hi in thu sim hi yong le ata ta hi in kharve chu ki kiu gin chu hong ging jing in chapang Margaret kum som le kum ni mi le anau keti ati kum ko mi amani chun alup lai thon chun akom thona ui cha lum bang hin agel thonin khatve le amai thon ti chun a hin zu ji in khatve ting ta la pun thon chu araga le tha phi jin a he arum sung thona chun khatve ting le ko cha hin kiu ki jin a he aga hon thon ni ma cha la amu ki ji thon pon a he chuta chun mar som le thum sang khat zagit som li le git jan chun agin chu hong tam che ye chun alung thim thona chun thitha na hi ham aga ti thon tan a he aki kiu gin chuna hin don bod in kachanu Margaret hi kumizat ham ti adong ta na he ve som le ve ni chu akiu ta na he kum som le ni kidang asal he jengin ai le kachanu keti hi kumizat ham atiket na he te chun ve ko akiu ki ta na hi kum ko a hi je chun eheu ai le pasal na him no mei akatikit ta na hi chi chu adon but po na hi thagau na him aga ati le kiu chat ki na hi o a hin tikit ta na hi he chia kon chun alung thim thon chu a hip tan aki ho pi jing thon ta na he he chi thagau chun atop na chun kampawin ke ho pi ta na hi ki mu thei lovin ke hi tu masanga sum hall church bis rosmark ati pau chu ka hi in he chi in lo he chi in hi kanaloji tan atin he chi in kalo lai hin mi khat in ka suma vet lel jin ei that in noi chu lai lew chun kalong jong na mu ding o hi a hin ti ta na hi he chi athat pa chu si bel hi in ase na hi kidang asal he jeng thonin hi ti chun in noi chu alai thon ta na hi mi thi long gu keu se ho chu a hin mu thon ta na hi te chun hi chi pa thagau wa ki ngai tu pa chu a ho thon ta na hi Margaret lung thim chu kidang ta mai chun thil het the na chom be lung thim hat na chu anane ta na hi som khat ka lovin New York khopia chun kum thum sung se in mi akrola semen ama chu hin job ta win hi thagau ho nu a kon chun chua kon chun thagau ho na itiu tu lai pha na thagau ho na itiu hi van noya ane ki the thang tan India gam hi anasapian gam a hi na he
chule vanoi gam chom ho hi anasa in Europe gam jong anasa he jengin America jong anasan a he chi chu in sumi thi sa ho thagau to ki ho thei dana ki het na ho hi ahong hi ta na he spiritualism ativin ama ho chu spiritualist jong ativin chu chi spiritualist iti ho chun mihemin athi nung ting le adam lai sangin thil a he zo ve ti hi a hi lu chu a he aji chu gulpi diabor satan chun zo ase masat pen chi phami tiu le ne yong leo chun na thi lo ding a hi ti chu a hi pathenin na thi ding he ti chu gul chun na thi lo he ding a hi a hin ti ta na he chu chi na thi lo he ding hi ti kam chang chu mihem lung sunga hin a len ma jeng ta na he thil gilo I bolu wa I thi nung tiang u jong le thilo chi thelo gau dinga gincha na hungping do hi a hi ta na hi Sir Arthur Conan Doyle ati pau hin ma hi mi thim min thang a hi in thusim ngai ta kha sim pa cho a hi alim jong ka hin koi na hi ama jong hi hitabong thagau ho na ngai sang mita a hi chuteng tale Sir Oliver Lords ativin miching min thang ta a hi in First World War laya achapa thita sa chu ta sal melpuin aina ahungin ahung khulai leng ji in tumging according ti ho chu a hin tum ji na hi ti ho chu ana sei do in a hi Reverend A.J. Colohan kitipahin ama hi Western Watchman magazine thuso buji pa hin March 12 1920 achon mithi ho hi ahingin ahung kile ki theyubin a hi ama wang chu pathienin a het pina bo se a hi chu thei a hi ti chu ana sei do a hi menu thita sa ho jong achapa ho fa mang alung sit jewa ahlagau hung kile kit ho in achapa ho athi san ho avet suidan ho thinung dan tamta ase na hi he chu pathien a phal pi le bo bol the hi ti in aso doi hi chi thusim bua hin aji na hi Reverend Weldon kitipahin Leicester khuachun of England a ki mu khom na wa chun thagau kiti hi masang lai ti dan bol dan ho chu igel nepta jiwa atha be ahum ki rehi tin anasun ki din hi chule Dr. H. Russell Conwell ati pau hin Philadelphia Baptist pastor ahin aji thinu ta chun veitam ta akikom tu jil hone ti chu ahin phung dai a he chule chi Dr. Isaac Fang ati pau hin thuso bu war cry ati wachun November tarik som ni le segi sangkha jagi som ko le segi a Sipai Paul Mudo William Bush thusim chu aji na chun aji thisa tu chun pakai enjon ane khom jing thoni ti in Bush in a testimony say na chun ahin show do kid in a he je thu so bua hin chule sipai lama hasan na thu ho zo se jong chu chi thagau a ho na kun chun jinfal a hi jing ke ta na hi ti jong ahin show do na hi German lengpa Kaiser in jong First World War laya German mi thagau to ki kopa palai thim Augusta Scoven le apu thagau jang ake ho pi jinge ti jang an sei do ke na he ho hi vet thei so ke hi ve chule Adam laya lole ai thim mi min thang ta Sir William ati pau chu alim le mel jang hung kilang jin al hagau ta amang ki jin hi jiang chu ka mu jin hi ve tam ta alim jang kalata na hi ati na hi Friends mi asilam pang zilmi miching ta khat flamerem ati pau chun
miching la hingal thagau hung pot do na hi chi thagau ho na itiu hi chinunga thagau ho thei kiti hi ta san lo a hi le thil hello ta hi anati ki ta ge din a hi ole hi chi thagau ho ho thu sim chu them chakha chu hin ta lang tawin a hi Vanu ya hin ema in sung mi thi sa ho nu le mi thi sa ho to ki ho pi theda na ger ho hi tam ta hi wen a he hela hi chu bible a ko na phata chai hin zilu wa hi le pathian na to do dal na gim nei pen satana thlap thla na gim nei pen dal zo lu hel ding kho ba sei chu an hi jing in a he ipilam pi hi yang le mithi sa ho to ki ho the ne lam pi hi an khamong mong po na hi chu bible a ko na in sim to pe di wa hi ta ne he chu ma sang sun thin tham khat se ding kan nei hi che thaga ho na itiu hi ti zat ki chat ma in drug addict sanga jong ki chat he aji te ho jong akizu ngamovin ai le lo ho zo se jong akizu ngamun a he hi chi a lut ho chu hong ki le kit khata po bin a he pastor sai khumin adam laya eina hil ka he jing khat chu 7-day adventist pastor falta bible heta ama chun he chi america gamma thagau ko do thim ho mi thi thagau ho to ke hu media ho chu challenge ka bol di hi atin e ho bunguven aphal povin GC lam kai lang hon gachi hi in aman na zo de a hi ati piu hela hi chi pastor chun ama ki ging chata chun bible kan yin bible hi tabong hi om poi ti kitchen ta nei hilovin mi hemin thinu tiang le thagau thi theilo inei pu ve ti hoi ta e hilu chume chuya chu ka patip no mong a hi ka ga chi ding a hi ati ta na he a chi te jin achapa kum som mi kum nga ma sang pya thita sa chu na ko do the di ham tin challenge ka bol ta na he na chapa min nei se pi wen ati in aga se pi tan iti kuma chi ham ti a se pi wen adongin a hir ki ta na he nidan ija sunu ke hopi no ma mati ta na he lama nidan khat ver ati ta na he ole ti chon no men nang dollar hiti ja chu nei pi win ati ta na he am ho se ja dollar chu aliwa ngai ta na hi apatip gut nom ja chu aliwa ngai ta na hi chu chi mi chi thagau ko do the doi kung pu ti pau chun muchim hen hun la chun ain samta in phun san tan a hi le achapa kum somi kum nga chi sa thita sa chu a chinia songkhol ki a chat mel pu chun langwa nunglanga kun chun hung thai chung jeng ta na hi chapa ogin chat chun hepa hin ti ta na hi ama chun ka chapa na hi poi thira na hi anati na hi a chapa bonga hung thai pa chun hepa hi ta bonga bol me dinga chipida ni hin ko do ham ka na nop to ka kile kit hi ti a kile kit nga ga gut chun hi chi pa chun a tho zo ta pon e khungai in kile kit de hin ka chapa na hi le ka chapa ta na hi mati in ka hi daham ati na hi a hi le na hi ta hi a hi le na to chui lip do ti ati in je to ka noya to phal noya vaccine ana ki kap na maha chu mu ding anoma a he a chapa chun ta ka cha hin kai to tan achapa maha umna lai chat na chuna maha chana ta na he chuchi amu chun chi pastor na bible chu apai mangal ta na he he chi bible hi kingap na thei ta san hi poi ti in chuchi thagau ho na group chu azop ta na he ti thu chu e hilin a he ama hong sunga egalu ting ta le mi hip na chu hat wal be se in mi mel ta bong chun aum them mi o jong a tho them ki dovin avon ki a ho jong aga ta lang them ki dovin
ta san lo chu thil dang bol de om tapon hi chi pastor pa chu amang tha ta na hi atin he hen la hi chi lhagau ho ki chat om dan hi igam sung ba hin I phung thlom ma jeng ovin chi le lhagau van ga ma chi ding uma ging cha ho le chi le mi chon se lhagau god mona chi ding lhagau da na ging cha ho zo se chu hi chi lhagau ho na hin anani zo ke ding u chu a hi ke de na hi chu cross thu mang cha ta lang ana hi in hin la min cross thu la chu azil chen kit povin chu ye chun tu ni zan hin subject dang sei thanom the jong lew han ngai nom thil ho chu hi chi thu zo hi ka se angai the jeng ta na he hi chi lhagau ho na ki ti ki chat am dan chu I sei ma bang win chu ta banga athisa ga ke ho pi thei la lo ho chun ji ngai ma ji thi sa ho wang chun gamu zap chu anom jivin apai savin la adai ji pon a he drug sanga kichat zo a he in le lo le cha le naw zong azu ngamu a he achapa thi sa mel mu thanop ji jeng se achu chu drama cho thiam ma win a he chulai che lhagau ho na hin to dan za chom ane yin he chu high level ta hin tua ka se ho hi chi sanga class niam zo ato dan om ki din min na jong asu dam theu a hi vesana hi chi lhagau ho la a mi ho khat in anaki gel lang ke hi aman cha media chu hi taleng damlo khat chun hin zon tan e pastor bek sona ti pa hu mi sudam the hi ga zonu ti ve ati vin luna phathelo khat hung ta in kot bul hung ge le ke ma lu cho hung na ta in chuta le chun hung li ding pa ko ma chun lu na ham kan ti thein he chi pa chun e ka se ma sang kan na yong a he thei ati ding e ta san ma ding chong le ka ga tau pi le dam ki jeng ta in aga chi do ena the thang tan sung na ho ko ma chun ga zon in bek chona chu ati ki dingu in jot ki dingu kot beng hong thun taw le ke ong ka sung na ki ding ahung lul le e na sung na ham hungin khai ka ti ding pakai na su dam di hi lung kham hi en kan ti ding e ka sei ma sang kan na he su ke ati ki ta in e ta san ma jengin suta le ka ga tau pi ki na hilan na chu su da ma hung hi kit ta get kit in a hi hita bong lama tong yong chu aum kit u na hi department choma satan hen na to chu a hop thang de a hi chule mi kon khat chu christian hoi ta bonga tau na mang jeng thano ma jeng khamna the khat cha bol nom lo a hi vin a khut se wayong mi a dam the wa hi he chu faith healer tin akimin vov a hi hen la hi chi su dam na ato ding ko nu le a ho vin nu nung lama chun a changong atanovin a thi san chu adonovin ui cha cha lol a adovin a thi san chu adon ki dovin chuta bonga chu mi asu dam ding ko nu le apa thien pau a ho pau doi kung pu pau ko ma chu ki han do ji a hi ve chuteng le akot chung ba chun hi cho chung a hin holy bible ki phong do sa a kwai vin bible bu ta sana ki kai hoina ti jong a kwai vin a hi chi ko ding chung a chun jesu christ ai ama bo hu hing pu hi ti le pulpit chung a chun holy spirit thagau thiang bo se hi e pui pau hi ti ho chu ata so kevin a hi Jeho chu kaga vet ka mu ti lai chun ke ma jing in jong e 7-day Adventist hi vin ti a Bible bo se thagau thiang bo se Jesu bo se atikit u vin a hi cheble mom jong abonom kit povin ka ti in a hi hinla pathet chan kaga khol chil ta in athu simu chu kaga suita in a hoin panglang ma chun a cha san le a cha kang ho ane yuvin
uy cha ne yuvin jo chu a at win thisan chu adon ji wa hi thisan lum chu misudama pang numei hata khatchun a testimony a sei do a kon chun thagau di do he ti chu ka he do bu a he hetia su dam na ka to ding kon se le kapa chita sa thagau chu ke ma sunga hung lu din chu teng ta le chun su dam na to he ka to the bep se wa he ti chu ain sei ta he na ngai tha o hinam chile apa thagau ama sunga hung lu ding kon ahung lu le su dam the na chu akikol a he heta banga chu vanoya hi su dam na to chu awale pivin christiana kimin vo pum chun min azon za jengwin a he jan masalama chun pathema ko na su dam na hi lo thila ko na dam na pathinin a hot dan ka sim do chu na he ta win hi bible chun ole chuchi thagau ho na ki cha dom dan chu hin sei ke ning ka ting John Wesley kitipai he pathen tu se min thang thagau mi min thang ta khat a hi in Methodist hobung phut do pa hi ama wang chu hi chi doi choi mi ho chun John Wesley thagau chu ne ko do pi win te ain sei pha ru chun John Wesley bang chat chun ko do win a he chuta chun ama chun tu ma sanga Bible ka hil ho zo se chu zo thung an he a hin te ta na he John Wesley thagau chun se he a ko do chun tu ma sanga pathen thu ka se ho zo se chu Bible a kana hil ho zo se chu zo thu bolom a hi e atin ain sei ke ne he chule mi chon se ho le mi chon pho hi tun so hin na in ei so keyo hi chon phet bol le chon sit bol hi e ma cha phat chom na po ne hi an ti ta ne hi John Wesley thagau ta hi den gin cha duwang a he poi ti cho ki chen sat jeng ne hi Thomas Paine ti di hom Thomas Paine ti di hom a ko dan ngi them po bin pathen ta san lo hel mi khat a hi ma hi le kha them min thang ta hi wanoya pathen poi ti a mi hil khat a hi ama pa thagau chu aga ko do sa ke do bin che doi choi ho chu ko ham Christian vangam lampi zone ti ji pa chu John Bunyan hot chun mun khada kaum khom su ke win hi a hin ti kit te ge ne hi ma chun hi chi pa thagau a ko do pi pau hin a se hi mi chon phare mi chon si ho tun sor ka ma om dan he anop dan ke bang su ke hi ti ain se ki din hi John Bunyan hot hin vangam ke pa ta ka chen khom hi ain ti sa ke din hi pathen poi ti a chi pi pa chun he chi chu thagau di ta chu hi thei ding ham ti chu ngai to le chun John Bunyan ke ti chu Christian hoi ta a hi in pathen ta san lo mi te ho to khom ngai ni chu lo wa a hi chule Dr. L.S. Forbes Winslow ke ti hi a ko do dan do ha sa ji in lungthim lampang doctor a hin psychiatrist iti lampang a hin mi het na phapen pen nei ho in jong thilpoi mo zo hi gel khoi na nei povin thagau di lo ho na lampi a zot vin a chaina le mingol ho ki koi na muna a koi khom jivin a phado a ki chai jin a hi atin spiritualist madness ti hengmai som ni la ko a hin ji in a he thagau ho ki ti hi ki chat om dan chu na satan se hi chipa hin Bible to kito lo hi ti chu nala a chu ki thai na dinga a chapa hi hana chanu hi jong le meya go wam jing mi thei lo hel ding doi thua gau thei na bol jong them ka jong ai thim jong phun san thim jong bum thu thim jong thila gau jong mi jong mit phil doi thim jong chule thila doi thim jong thei lo hel ding ai je ijene mi ti la hita bang thil ball pin mi chu pakai dinga thet ta hin hita bang thet ta thil ho hi anabol ji uba pakai na pathenin namasanga ma ho hi adal mang a hi amen mithi to ke ho na lawa ding a hi poi mithi sa ho to ke ho the da na ki gel na ho hi
achapa athisa to ke ho thei dana ki gel na ho hi aji thisa to ke kop thei a ki gel na thagau chu pathian hot pen ta hi atin a he pathian chu thangwan ta han he chi thu ho in he sa ji ba hi khep tha hi lo hi iwang phale jeng win he mihem te ni thinung teng ole thagau chi thei lo hi inei mong ham ti het na dinga chu Bible hena don bu na chikim sele ene koi piu ne he chi chu anave tha jung jung jeng u te kin ode uta in o gul chu numei nu ko ma chu na chi lo ding he ati ne he ain la hi chi gul chu pakai ye sun ati la pen atul that ati pa chu he chi diabol chu asunga thuta om pu ne hi asunga thuta om lo mong hi ati ne he jo sei pa yong he tin jong a sei ki ne he na chi lo helding he tia sei pa chun jo wa se he mihem kisem dan na veu te chua ko na cross ai lu diu he bible in iti hilovem he chon pakai pathenin tola le sit le ngan hin mihem a hin semen mihem na hom te ni sunga chu ama hin na hu a hai lut pi a hi le mihem chu mihing khat a hong hi do tai pathenin mihem a sem lai chun tola le ngan chu la in a hin sem doi na he amel bukim seltan a hen na nei nai pu na hi ama wang chu pathenin bible na se bang chun anna hom te ni sunga chun ama hin na hu a hai lut pi in ati na hi chuta chun mihem chu mihing khat ahong hitan a he he chita chu bible in mihem a sem dan e hilu chu a he thilni bo se mu ve lei set a konin mihem lim le mel semen chwa chun hen na om nai pu na he a hin the na dingin a hai khumin chuta le chun mihem chu mihing ong hi do tai ti imu vin he hichikal wal chu bible la hin aman cha thil dang mong mong imu pu vin he ole chi mihem chu pathienin avale alopi na von chun avonin sago kyu a hi jong a ki helon pu na he chuta chun adama konin numei khat asem pi kin na guwa kon chun aki copy ding numei ti imuki do bin he chuchi mi hem a hin sem dan chu leiset would vaile henna thu hichi kipol chun man become a living show mi hem chu mi hing khat ahong hi do tan a he chule mi hem ki sem na dinga hi ipiman cha ngai cha hi wam bible pi asayami ti wa hi le ata sa le sit a kisi ma hin chuta le bread of life hin na hu hichite ni hung ki ma chu mi hing living soul kiti chu a he hichikal wal chu thagau dang asim be pu na he chuchi mi hem ahung hing do chu living soul kiti chu hung hi ta na he chule hichile vui le hinna hu hung ki mat achu mi hem ti hung hita na he chi pe pe o ti ven china kiti hi pham ti kit lew han chu chi le vui le hinna hu chu ki khan kit han ta han lang ki mainas kit han ta le hinna hu in e da tha wa ko na chu ta sapum chu ga ki zam na ma jong le e ma cha he ta po na he अच्छी ही ताने ही चले हिची तासा जावलो वाचो हिची हिन हु किती हिची स्प्रिट किती ही अमा चंग सेन थो यong अने पोन खुद ले केंग यong अने पोन गिल जंग जंग अने पोन ई मचा यong हे पोन हे हो किती हिची हिन ना स्प्रिट हु ता हिन ले वुई चो आकिमत सुंग से आचो मिहिंग लिविंग सोल in a he ve ti he bible in a hero chai he chua tia hin na hu chu ahong kila do le mit hi itiu chu ahong hi jeng ta na he ata sa long chu mu ki zam jing jing no le he nu khat le be nei ho pi ki tam ti jong le han e don bu the om ta pu na he sam za le li chang si le ko na namai na sel teng alung thoi ji ven ane diu an na la pi teng a chi vin leivui a so ji taw ve anati na he he chi i hin na hu thagau spirit kiti e la pi teng ole
Ichita win ita sao chu than mula vui mang ding vai ki so ding jing bo a hi ki ta na he samja somji le gup chang li a mehem cha chu a hai something le a hai something le ti chu hin na hu bread of life hi chi spirit ki ti chu le se da akilen le vui a so jin hi chi ni ma hi le athil gon bon cha da be so ji tai e ho chun tu ma sangi ta san danu chun in sung mi te thi so ho chun in ngai jing ding le e hin kho to ding wa hi in a gel ji wa hi hi chi chu pagan ta san lo mi ho pachien hing ta san lo ho sa kho thu ta san lo chu e hon jong in kila lu do a he bible chuni pi sem ti a hi le a hing chu na chi diwa ke he do win mi thin wang ima cha he poi ke pa man jong ane be ta po we animal chi we nang phate in chu jong le ama ho chu koi man a het pha lo a hi taw win he ama hon mi lung sit naw hi han mi hot naw hi da thang sit naw ge ya amang tha so hi tai ni pi no ya thil ki bol la hin ama hon chan him ane ta po we ati na he pathen in wanoi le sit pum pi a thaw an nu mi ching pin salamonin ana sei na he thohil pa bung ko changa changu ba mithi sa hon e ho ngai lu theina ne povin thang set na jang ane the povin mi yong a ho thei ta povin he ipiji hintem a chi a hi we lungthimum talo a thi nung teng chule chujia chu thi na iti tengule thil pathenin thil ana sem ta chun kilangat to chat a hi kid na he leivuin mi a semen atia hinna hu aga hailu chala chu ahung hing do jeng ta na he hichi hinna hu chu ala do khida hi le mihem chu thikit a hi jeng kit ta na he thoil pa bung somna ni changsi gi chu ni pi seyam leivui chu amma sanga ana hi na sa le se da akile kit masang chule thagau pia pong pathin heng akile kit in a hi hinna hu chu pathin pe chu hi in pakain ala do pi chu hi in ata sa chu leivui ki so kit jeng na he hinna hu chu hitia chu pathinin ala pi a hi jeng na he chujia chu mi hi achi teng le I ma cha he ta poi ti hi a hi ta na he job bung som ni le se gi chang thuma chun kasunga hai thi na hu om lai sen pathian hai thi na hu chu kana hom te ni a chi jinge tin a se na he ipishe na ham ti le ka hing na lai je kadam na lai ye ati na he ka hai the na lai ye kana sunga pathian thaga na lai ye ati na he samja somji le gup chang thuma leng chapate chunga kisung hi helon panpi na nei lo mi hem za chunga jong kisung hi on hem cha chu hai something le si da ki le bui a so jin hichini ma hi le athil go na bon chan be so ji tai anati ki din he chuya mi hem len ta da ho jong gin cha the om pu na he hai na hu nei lo pha do le angai to naw mang so kai ta na he ngai lu na le hot na I ma cha nei ta poi ti chu he na he hichi electric bulb lim hina mu thewam hichi electric bulb iti ho hi a sem thiam ho chun thi gui neu cha asunga hina ko yowin hui lu thelo helding chun langwa chun a to movin a chal khumovin ama wang ama changsen wa ane thepu na hi hiti chun a thim jengin hina ma jong le mithiam ho na hin semo electric wire kiti ho chu plug ga chun aga thilu dovin a hi le bab chu hum wa ta na he epi chun bab chu a hin wa sa the ham iti wa hi le power iti u cha hi electric iti wa chu hi ama wang chu electric power iti pau chu bab umlo wa hi hichi bab umlo wa hi ama chang se a power chu mu the a hi po na he thi jang umlo na a chu a current chu hoya ham wa ya hoya ham ti mu ding om po na he chu ta bang dewa chu hin na hui ti u he ama chang si a wa thelo hing thelo a hi in ta sa ta hung ki met bo se le hin na chu sim thei jo a he chu ji a chu plug chu yo bovin switch off yo ki dovin
power chu akikat tan ahe awa sa ahin sa chom ki tapon thi yang cha om ngai chun na ma jong le awa ta pon ahe chu ta bong chada chu ita sao hi na ma jong le ita sa song wa hin na hu chu akila do teng ta le I ma chai he ta povin I chat lo the ta povin I ngai to the ta povin hing the ta povin ahe Bible chun a hing hon a chi diu ke he bin mi thi hon I ma chai he povi ati na he chule sam za som langa chang som na sigi a chun mi thin pa kaya wa chai ji pon a thimil sa husalo bin jong awa chai ji poi ati na he Yehovah chai na la sa hin a leng dil delovin lung ki to tan zailan oi vi lal nun nem lung su to na me chana hi a he thil hai ho layo thuta san chu in pulu rovin in su mi te ho cha chi thiu le wana chi a pakai wa chai ding da na chu in gel ji wa he thagau hai khuma ki ji pathen thu hin mi thi hon pakai awa chai po ve anati na he amen Epizia wa chai do ham thi a hi ve I ma cha he po ve I ma cha hello I tia wa chai de ham mi a thi teng le I ma cha he po na he ti hi bible in a hil dan chu he e ho wang chu mi a thi teng le thil a het che dan ai ri ge lo he mi hing ho chu to khom chal chu yong le ki cha po ve mi thi long chu khat I mu wa yong le exam ji bi na he Nati lo ham chichu thilhat thu hil na anahi iti asayam bible hane veki ro dive sam number gup chang a aji chu ki thile nang ma gel don jong ponten noi bi gama chu kon nang ma na wa trading ham mi achi thile pathian het na jong the ta lo he noi me gam thana ki vui sa ho chun Ezekiel bung som lage chang lia chun thil gilo bol zo se chu thiding a hiwe sa pawa chun the soul that sin it shall die soul kiti hi thithe a hin soul kiti chu mi hing se na hin sol cha te thil bol bung som ni le segi a sol cha polin kabon chawin Kong sunga chu janile som segi le gup ka hi ve ati na hi shol janile som segi le gup ka hi ti na hi shol kiti hi mi ti na a hi jeng na hi living shol kiti le mi hing ti na hi chi chu I het deu aphal he jeng na hi bible chun mi he mi chi thei hi ve ti e hi lo na hi job bungli chang som segi a chun chi thei mi he mi pathinang sunga di chang mong hinam Ye chuna ta sa lungu lama chona ding na ta sa thi thei chunga Johnson vai pu sa helun ti ho min he ta sa thi thei chu a hin sa ki ding hi ti ho tia ta bang tam ta se ne he rom bung ni chang si chang ge chun thilpha bola pon thua lung de sot hat na lo pi na zana chu le kem lo hol te ho chu hin kem lo immortality chu a pe ding bo wa a he mi hem te hi thi thei in hi win mang tha the I hi win Chuti hi zia chu thi the lo na hi ina ngai chat ma mau cha na hi na he chu chi thi the lo na chu Calvary cross apan a hi pe ding in hi bin hi chu chi cross a peng tha ho ko ma chu thi the lo na chu hin pe ding a hin tu a hi Krista ta san ho chun chu chi thi the lo na ton sot hin na chu ta san zala in yu chu a hi ta na he a hin la hi chi ta sa hin a koi nai pu na he Bible ni tia say tam tila pathin in tun sot hin na e pe win chu chi hin na chu chapa a koi je ati kit na lai na he na hin nau chu pathin a Yesu Krista a chun selin om na lai je ati na lai je na he he chi he thi thei a hin na lai jin he chi a hi thi thei lo immortality of soul kiti chu a koi nai pu na he chu Bible in a hil danu chu he Iti teng ta la thi the lo na chu chan diu ham chi mon mang the hin mon mang the lo wa kai tho hi ding chi chu thi thei chun thi thei lo wa kai tho hi ding a hi chi chu iti la hi ding ham sum kon gin nu kha pin phat le ati na hi izene mi ti la hi chi mon mang the hin mon mang the lo chu ki wa na thi thei hin thi thei lo na chu ki wan de ga hi chi teng ta la bo chun thi thei lo na chu hung thong ding bo wa a he chu ya chu soul itiu thagau itiu hi English Bible chun
KJV Bible iti wain thagau kisei na sol ti hi ve sanghal zagup zen anomin ahe ahin la thumal hozo si ahin thithei lo hi ti na kisei na khatcha immortal hi ti chu khatcha anom pun ahe chuti choi hi le ipizia chu mihem te hi athi thi le thagau hi port of vana kalding ahi iti ji chule mi chon si ho thi thi le god muna chi hi ta ipida ni ta san homiti wa hi masang lai pia chila ho thu ta san chun pile pu khanga ko nen in zawin ngai na dan in koi ta win he Christian hu hi nungun jong hi tabang lungthim chu ipai thei pu ne he cross thu gu phun do hi phata chai ni jil chen lo je o a he se jing jeng o tivin hung ki chen deu deu de he Timothy thor khana bungup chang solmanga somla gu bachun chi thelo na ki ti hi pachen bowin ane he ti chu anaji na he ga sim khom ti ve thunei khat se leng ho leng pakai ho pakai pa cha dom ta chu apha cha hung kila ding a hi ama chang se bo chu chi lo na ne ya immortality a hen nailu the hoi hi lo wa a cheng a hi ama chu koi man mu khalo chu le mu yong mu thei lo a hi ama jeng a chun chaya le ton so thil bol thei tha chu jing han amen ama ti koi ham leng te ho leng nailu thelo hel wa a cheng pathen ama bo se chun thi thelo na thagau chu ane ne he adam chilha mi hem ho jo se hin chu chi thi thelo na chu koi ma chan ine pu ne he chu ji a chu wana van til ho jong chu chi thi thelo na nei khat cha aum pu ne he pathen thu phate cha oi wa hi le hin na chu api jing the hi pathen in chu ji a chu lucifer le loi ho jong ton so na mang tha ding a hi ne he sidan ding a hi ta ne he rom bung ni chang se gi ya thilpha bola pon thwa lung de sot hat na lo pi na jan na chu le kem lo hol te chu hin kem lo pe ding a hi ati ne hi pyam pe ding chu ton sot hin kem lo pe ding a hi chu chi ton sot hin na chu pathen bo win a koi jin hi chi a hin tu chan get a koi nai pui iti taw ne hi ama ta san zo se hin pe ding chi chu ta san na jala ine yo a hi ole bible hin mi chi kiti hi ai mo mil ti na se jin a hi igol paul lazarus chu ai mo mil ka kai tho de he ti pa kai su chun ai mo mil hi le ki tho ki jeng de he ati vin chu chun je su na don bodin lazarus chu athia hi ti chu a sei pi ta na hi mary chun hi cha hin le chun o ka so pi pan e thi khum lo ding ti yesu christa ko mana kap he na so pi pa tho ki ding hi ati in ama chun ninu nung teng ta le tho ki ding chu ka he nai ati de hi no mai no chun ai la tu tu a jong ka hin sa ding hi ti chu a hil ta na hi thana chun aga chi pi tan tuin jong awi tai ati pi na hi nilizen a hi tai ati bi na hi hinama jong le pakai yesu chun lazarus chu akai tho ta na hi ti chu mu taw na hi thina chung chang thu a hin hem te le gan cha ho hi ikibang chat u ve ti bible in a hilu bi na hi izene mi te le mi hem cha pathe man tha ding le sahem te man tha na ding hi tha khat gel a hin khat thi bang bang khat do jong thi ding a hi mi hem min jong sahem min jong hai the na huwa nei che en mi hem min sahem chunga ima anei chung chon de poi aye cho bon cha wa hi pan be jing a hi ve mi hem jong sahem jong bon cha mun khat a thung che ding a hi bon cha wa hi lebu ya ki shem do hi ven bon cha wa lebu ya ki la ki ding a hi ve chena thu do la hin mi hem te chena le gam sa ho thina anaki bang chadin lopi na chom in ei di mong mong po bin hi sem hi dan wa jong gam sa ho jong lebu ya ki sem do hi ven mi hem jong lebu da kon ki sem hi ve mi hem te chu hin na hu pe hi ven gam sa ho jong hin na hu ki pe a hi chu chi hin na hu jong chu ki bang chat a hi ti bible in e hi lo bin hi hin la kho khada chun pastor khat hin ka sei khom thone a khomin jong hin sei ing ka ting amin wang hin sei pong ka ting ama min chu more kho a pathin thu ka sei lain pastor khat pa chun mi hem te he gam sa to ik bang po ve gam sa ho chu hanati le jeng a hi wen hen na hu jong ane po min thagau jong ane po ve mi hem bang mi hem chu le vu ya ki sem hen na hu pi hi win ki dang deu hi win i lo pi de sa do ve athi na he ken jong khungai chu bible se da na he poi i lo pi nau chu email put u le i pin dan ho wa chi na ho a thil bol the na ho a
pathian to ki banga ki sem na hi ilopi nau cha hin na hu ale leibui chung thua hin gamsa ho to ki bang chadi hi ve ti chu kapang cha khe tan ke chu ama chun chuta bang cha hi poi ati ki ne hi kai chun a hi le ana hitale ti me hi bidi kumgup kaziltan ke sanga he khat cha nam pu ve eti khum ta na he a hi le bible a kon hin na hin ko mu thei ti khatleng gamsa ho yong lewu ya ki se mu he ti thu chu na ta san thedam ka ti le e ka ta san lo ri chu ta bang cha om poi gamsa ho hi lewu ya ki se mu he poi ti na pang cha khe na ai le tu hin na mi mu chang na hin sim khum jeng ta leng bible a hin ana mong han lang na ga sim khum ta leng na ta san jeng thedam ka ga ti ki na he khatale ti me yong om poi ati ki na he kai chun au me ka ti pi ta na he bible chu ka keu do tan genesis bung ni chang som la ko a ka hin simpi di he ka ti ta te chun pakai pathienin lein gamsa ho zo se le chunga leng wa chate ho cho hin sem do in chung leng wa cha ho le gamsa ho yong le ya ki sem hi ka ga ti le hoi am athi na he pakai pathienin lein gamsa jo se hichi lei ati a ha sem hi pathien thu hi oi ding hi aha mama jingen igin chat dana kingap tha hi abai lame ti chu e mu do sai na hi chi chun khungai jen hepu kumgup zen bidi na jiltan hichi namu kha do ham na sap pau bible chu hin keu do in chi lei ki se na ham lei sit ki se na mizo pawa lei atila lei ki tia ki khi na om je a chu hita bang ki ne ron a hi na he hichilai lei tang ki ti hi na hi sa hin hebrai paul le sa pau chu ve in tu chun lei sit ki se na hi ti ka seitan a ve tan hi chu hina chu me he yong le hai na hu a pe ti yong a ki ji poi ati ki na he lei sit a kon ki sem hi ti chu apam pan tan hin na hu gam sa ki pe ti chu apam kit po na hi ahi le hepu gamsa ho chu hai wam ka tin ka dom kit ta na he hai hi di hum ati na he kona pe hi dem hitabong chu nei dong hi an ati na he lei se ra ki siam jong le gamsa ho chu ana hom su wa hin na hu ke hai lut pe ti om lo je chun gamsa ho chun thagau ani pui tin a hin tin na ki na he ai le thu na dong ki ring ka te evi na hom sunga chun hin na hu ki hairu de ti chuna mu am kati na he kati kita na he ana hi be jing na he ai le evi chu hayam a hai na he bible hi ta san na ha sa e mihem hi ilung thimu hi anakile sa ma na he le se thi alum he ti jeng se ta san dinga chu kum tam ta ngai cha hi he na he Pobin lei se thi a pe he ti ji a chu izenemiti le mihem cha pate man tha na ding le sahem te man tha na ding hi tha khat ge la hen khat chi banga khat zo jong thi ding a hi mihem min jong sahem min jong hai the na hu ani che en mihem min sahem chunga ima cha ani chung chon de po ya je chu bon cha wa hi pan na beijing a hi ve mihem jong sahem nang bon cha mun khat a thung che di wa hi bon cha wa hi le wu ya ki shem do a hi wen a bon cha wa le wu ya ki le ki ding a hi ve mihem thagau chung lama kal to mongen sahem thagau noi lam le si da kum su monge ti hi kun het mongem ten bible cha sei chat jeng ne he genesis bung sagi chan som ni la khat som ni la ni chu ve kit lew han hi ye chun le se chung a thale ta sa hing jo se wa chate a hin gan cha ho hin gam sa ho hi win a hon hona kiloya le se chunga ki tol le gan hing nam king a hi win mihem ge na thi so ke yu win tol gola cheng ana homa hin hu ne ya hei the na zo se athigam su tan he ti imu bin he chuya chu mihem te haidan le gam so ho haina hu chu hinna thagau haina hu chu thakhat a he so cha te bung som na sagi a chun ama chu hinna le
I hai na ho e piwa chu a hi anatikit na hi chuzia chu samja som thum la thum ho yong chun akam sung huwa asem hi ti yong anase na hi cho zo sia bon sike ya imu sa the so ke lo di wa hin ola tu ni jana hi pakai ye su win wana kal to ding kon chun no ho ding mun sema ka chi ding hi no ho ding muna sema ka chi le kana jing jeng ding athima sa sa chu nahung hlun masa jeng ding o hi ati hinam hiti chun sei pu ne hi hong kile ki ding ka ting ka koma dinga ka pui din hi ve ati a hi bo ne hi jesun e hu hing ding danu hi izilu angai jin athima sa sa hlung masa ti chu a hi po in ama hung kile kit phot in tin ama koma dinga e pui diu zo a hi e ho wang chun mi chi I vui dan ho hi I vel vet kit wa ngai jin hi astorin zan tha thi chu tu ni pung som le ni a hi wangama a vui hlung pai yang hi wangama hlung tai a ti zo nung in jong than mo la chun upa khat in a vui ki din lebuya ki sem chu lebuya atien pokai Yesu Krista hung thau ki ding hi ati ki din in lama thu sei pa chu asu sikit tan athima sayo se chu wana chun chi ta hanang hi le hu hing chang lo ding ho chu athi thi le god muna chi chu hi ta le Jesu hung ding ki ti apoi mo nei pi di hitam koi ho chu hung pui diu hitam ingai tu nau hi iman lo hi na ti lo ham thitha I ho layo thu ta san chu tu ni chan ge ya hi gel jing na layo hi chuji a chu iti teng ta le ton sot hin na chu I chan ding hi tam hong ki ding he ti thu chu anazil khom di jing zan le phate chan zil ki ru ti bin ve vena ma chu me ho to ke thonin a hung e pakai cho van til te to sum kon gin to ama o to wana ko na hung kom thading chu teng Krista thi so chu a hin kai tho ding a hi ati na hi chu teng ta le ho a hing na lai chang se hi wana pakai lam tu dinga ama ho to chun pakai lam tu dinga wana tol to wa yum khom ding wa hi chu ti chun hi chi chung chang thu a hin na ho khat la khat ne ke thamo nu ben mi thi ho chu hung tho ma saw bin tin Krista lo pi ta hung ni teng ta le thobin ti a pakai Yesu Krista hung chun vanoi le sit calling li hin ko de hin chuteng ta la than ko ho ki hongin tin mi thi ho chu hung tho pan bep seu diu a hi ai lo le hu hing chang ho chu wana chi ma sawa chin le chun ki do wa thana lut ki do wa hung tho ki ding uti na hi dem chi chu thil ngol hoi ta a hi Bible ki hil dan to ki kal a hi ama wang chu pakai Yesu Krista hu ni teng ta le hin mi theng anai mu mil sa thana ho zo se chu ata sau chu pakai in a hin kai thodeng of the earth a great army of saints arise from their dusty beds ai mut mil now le vuya kon chun pathenin hu hing cha te chu lopi ta kai tho heta wintin chuta le a hing na lai chang ho yong chu hu hing chang ding a hi wa hi la adin lai wa chu mit phat ka cha khada chu ki khel lam dang ding a hi ta na hi chu chi mi chi tho ho le Jesu Krista hung ni chan ge a hing na lai ho chu koi ma cha anu kha ma sa lo hela thakhat a ti thakhat in van mei bol chunga tol to wa khom ding o hi ati hi mi thi sa hon e khal diu hi pon a hing na lai hon a thi ho chu ida tha di lo diu hi thakhat ta tol to wa khom ding o hi hi chi thokin jing ka teng ta la hin hi chi mili mi ka vele kalung aleng ji nu le pa te na cha te a thi khum ho ai lo yong le nau sen thi sa ho chu anu le pa te ho hu hing a hiu le van ti hon chapang chu anu le pa hin pe ki ding o hi
in sung mi ki mu khom na hoi ta thung in tin ton so na ki khan da lo ding a hi hallelujah amen chutia chu thi na ji a pha so ta nu le cha pa le cha nu pa an ki khan sa ho chu hi chini teng ta la chun mon mang thei lo ding a kai tho hi win tin van mei bol chunga eliza puito sak kol kang ta lai chun e puito win tin chu chi chu van gam zona i chi jing lai u chun a chenge ti a van gam e jot pi ding wa hi chu teng ta la chun van kho pi a chu tha chol lo he la ilen to del diu a hi ta na he pokai chu thang wa rum ta hen che ki dang sa hi win a phat hong ding a hi tai chu teng ta la chun thana hon a o za win tin hung po do ding a hi ve thil pha bol ho chu hen na chang win tin thau ki ding wa hi thil phalo bolte ho wang thi mo chang ding a hung thau ding wa hi mi chon pho le mi chon phalo ho kit na ding a hin mi chon si ho yong chu thau te ding win hi jong le tho diu phat wang ki bang lo di hi chi chu jing ni kho teng le sei diu chu teng le mi hem tam ta le vui la a ki jam sa hung thau win tin abang bang chu ton so hin kem lo chang wa bang chu ton so ge ya ki jum so ding le vet sin a ding a hung thau ding a hi he chi kum sang kha chal hin ma sang sia chu mi thi ho mo chang se chu hing do lo hi ve hi chu thoki ma sa hi ko hi la hi chi thoki ma sa chang kha chu min nom le a theng a hi ama ho chunga chu thi chun thua nei lo hi tai a hin ama ho chu pathin le krista thim pu hi wa ama to kum sang khat wa ya po ding a he ati na he ole tu ni jan hin hi chi thu ka he ti lai chun kalung thim hi an le jengin ahin la kazilin cross thu chun e he chen sa in pila pute chondan thu hole kihil na di lo ho chu ka pai mang thei da na he poka yesu krista thi na chu ejil sa ta in pathin thu chun yesu krista chu cross a chu ki thi them sa a he poin athita ta na he chuti a yesu krista aga athi a chun ata sapum ho jo se chu thana avuyovin aki vui sung se chun paka yesu chu hoi lai ma cha chi po na he ilam pi dingu anazot ma sapa chun thiena le thokit na dan in hil pau e holding a example anabol pa chun thana sung se chun hoi lai ma cha chi pon wana yong a chi pon a he ipizia chi lo ham a chi a hi chi cho hi jeng ne hi chi pe na ko ham khulai leng thia nati lo ham ama wang chun ni thum ni chun kai thoi na tan hi chinia chu wana kala hi ai la mi pha kha chun na nil kitan chi chu hin sei lo tang ka ti cross a ki khat be ni a azil lama gucha khat be pau chun jesu na gam na hun teng ta ne gel do to ati chun tu ni le ka koma pradisa yum de heti hiloham ichnia chu paka yesu chu pradisa chintin gucha pa yang chu pradisa chi jeng de hiloham ti thu do hi umji a hi hele chi cross thu gu a hin ki chen ta na no min a hi jesu krista chu isema bangwin cross a athi ni a chu gucha pa chun thum na chu a hin nei mong na hi ain la hi chia athum na chu miyo pa wa ki ji dan le ho pa ki ji dan a di poin sa pa win hin siming cutting then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. When you come kiti hi na hun teng le tia le do the a hi pon na lenga ma na hung teng le ti ding zo a hi in na lenga ma hung hun teng ta le ne he jing to o atin hi chi pachen mi te ho hin jesu krista thu se chu anna mai tha na sata win ka ngai ta ve lengam lo pi le ya ki sim tha ding chu ti hi a he thiam su ke win jesu krista lengam chu chi le si na hung ki phut ding a hi in hi chi phat teng chu le nei he jing to o ti na chu a hi in ta be a ka se pi na hi tu ni a hi
hi chini teng chule ka koma paradise ana ding a hi atina hi a ding thu chu tunia a sepi a hi alengam paradise a ding thu chu tunia a sepi a hi ole bible a hin paradise ki ti hi new testament na thumvei mu bin hi chichu hi chi mu hi khatna hi ani na chu korinth ni na bung som la nia van dan thumna atin polan sein van dan thumna ala to wa thu ase ne he juda te gel dana chun van hi mun thumina khanuwin huila hi chi watate ho len na hi chi atmosphere ki ti hi van khatna avovin he hi chi van thamzol ashi mu na van dan ni na ati vin he sky vovin van thumna tiu chu pathian chen na pathian lal to na ki do hi chu heaven ki ti chu he hi chu sol cha pol hin paradise ti in a sei ki na he paradise dangi mu ki nau chu thupun bunia a he a zo ho zo se pathian paradise a hen na thing chu kania sa ding he ati paradise a chun hen na thing ga ome ti mu do wen thupun bung som ni le ni chang khat chui ve da wa hi le chu chi hen na thing na chu jerusalem tha a hi tin na se na hi hallelujah chuya chu chi jerusalem tha chu hi chile se nai hung ki tung do ding hi chi chu itun sot lengam hung ki phut do ding chu hi ki na chu na lengam ma ding na hung ting le pakai ne gel do in ati na jeng se chu hi chu ya chu hi chini ma chu paradise a kit poi ti yong chu ana ve ki ru di ve cross sunga mi chon se thi ho chu hi chini kho chun a thi po vi na hi jesu christa bo thia hi chini a chu khat be ni wa chu cross a mi khat be ki ti hi cholnga nia ki khat be the lo wa hin juda te dana chu chuye chun cholnga nia hi de cha tan friday ni ni tha langin hi chi a khat be ho chu la tha ngai ta na hi ala tha wa hi le mi chon si ho chu zam mang the hi we chu ji a chu a thai mang lo ni ding wa chu angal gu chu khat bo pi wa hi chu sabat ki chai ting ta le a khat be khit ding wa hi a thi ma sang sia chu hi chi a chu koi ma chan jong tui don jong sa do wa jan lo he la mu ba cha hon a hung chu le wa thasam ta adang cha ke wa chi ding nga ke wa ding a hi be ne he chi chu gau sap chang a tiu chu a he ne he he chin ha chu pakai su chu a thi mong tai ti a he ji u chon a keng gu a he bong ta po ve a ti ne he them gawin agu khat chayong ki subong lo ding a hi ti gui hlun na ding in a ti kit jin a he chuya chi ni khuwa chu pakai yesu chu thi in mi chon se te ni wang chu thi po ne he thi le ila gaw van ga ma chi jeng the yong chu na na ma jong le hi chi mi chon se pa chu hi chi ni khu ma chun a thi poi ti chu bible hi ni proof thei ben a he aban kit le pakai yesu thana ni thum nia tho do chun Mary in lung kham ta than go ke wa zo ga vet lai jin pakai yesu na tho do sa chu Mary nung langa chu na hongin Mary atin chuta chun Mary chun rabi ti a khoi ago ne hi a hin la pakai yesu nei kho hin tu chan ge ka pa kom ka thon nai poi ni thom ni chan ge chun pakai yesu christa chu pa ko ma paradisa achi nai po ne hi amen akhat be ni chun paradisa po ne hi hoya hitam thana avui wa hi achi ni jan jana chu aphu mo hi ni thum nia a tho do zowin zong paradisa wana pa ko ma chun achi nai po ne hi chuti chu hi je chun jesu christa thi na hin chule a tho do na hin ta san cha te i chi ding da no le i tho khit ding da no hi ana hil chin ma jeng na hi chuya chi ta sa hui thi ding hi hin na le khabu ai minu ki ji ta na hi pathen ko ma chun jesu christa in i hin now hi sel gu in au men hi chuya cha ma hung kila la teng le lo pi ta akilang jeng dinga hi mel chi na thagau chu e pi ta win chu chi christa hung teng ta le chun hi chi ta sao mun mangsa leibuya ki le ki da mun mangsa chu paka yesu christa chun leibuya ho thowin ti a calling lia van til ten sol ting ta le than chung ke hong tan tin pathen o he ho zo se chu mon mang the lo wa I tho ki dingu
chút tiếng ta là chút mít phát cả lô hê la hê thi thê lô na tôn sốt hình na chú ấy bệ cùng khô đi ngộ ấy ta này amen chỉ chú Bible kỳ hiểu na đi ta anh hê anh hê chú gì à chú cross à khát bệ đàn lệ chỉ na dấu wa thọ kí đàn họ chú Israel điều lâu pi ta chú ấy ta này Bible là hình Lazarus kỳ cái thọ imovin Jairus chanu akikai tho imovin Dorcas akikai tho we heaven Elijah and me akai tho ho yong heaven Bible ami thi sa ki tho do ho mongin achi pet wa vangam achi danu thu khat cha se ding hepo bin he Lazarus on nili zen achi a hu tho do nung chon e ma cha khu chi kha chi se ding hepo na he tu lai mi chi hu tho do ki ro chon vangam ka ga choni ti jing ke bin he Vangam agamu ho la khat cha ki bangkit po bin he hi cho yo si tu ni jana se kano me na hin la na ngai tha nom lo deu ka ging chan phar ga chai ding ta je hin mi thi tho kit ka het ho thu se amin chu se da me u tibin ain sung mi dam na lai ho lung hang the hi bin a khomenu wang hin seing ka ting zo tlang khuwa Than alai tao vin akabu vin amau vin ahin la ama cho hung ki tho do ki de hi a hung hing ki de hi vangam na ga chem tin na dong ki do ne hi ka choni vangam ma chun vo chal tu nga khat na thado vin e ka te yo ne khom ka bowling kon chat vin nin ko vin ka vat da sin to hin nin ko khang vin ain ti ne hi a chom la min se le hen sita bonga chu mi kha cho hung tho do ke din ni thum ke ya chi pa hi twai se u hi ni tha la nga hung tho do in van gam na ga zot dam ti le ka ga cho le ti van gam a chun chang man tam ta he na tu win a he le ama chu chang ha du mi a hi bu chang man jing se hi van gam ma a tu hi anam tui chi ho he ti na he mi pa kha a chi pa khat chun a sei ki de no me zo a hi e vangam na ga cho na ma ti ven e ka cho ni vangam chuna in a sa dan ho hi thingi lai yang se hi khoma tu no hin a tho the ding dan cho ti na he silai gil ho thingi gil ho hi khoma na mong ven a he a ti na he mi khat thipa chu vangam na ga chut na ma ticket na hi le ipi ka ga chut de ham ka chi chu me ma ticket na hi ole tuni jana so pite ho ka sei nom pen chu satan ki thipa hin jesu christa cross thu to ki kalta ta sana inei diu hi atup chu a hi I thi nung teng ule hin idam lai wa hi thagau hing I hi bin living soul I hi bin I hin na hai na hu ila pi teng ule I thi teng wang le gau om ta po na hi thagau dang om ta po na hi pachenin e la pi wa hi ta na hi chi chwa ma hung ki teng le e kai tho win tin tun sot hin na a tua I hin na hai na hu hi sipli thei hai na hu a hin oxygen ki thopi na a hai thei na hu a hin mortar I hi win thi thei I hi win azo teng le ap ding u thagau wang chu mei thel chang jong a kap di zo ta lo h na nai na tha zo ta lo ipinat na hi jong le a tha thei ta lo oxygen ki thopi na yong ngai ta lo ton sot dai ding hin na hu hin na chamkim chu ap ding o hi ta na hi amen hi chita chu jesu christa ta san ho cross ai ho ding a thi na le thokit na ta san cha te ho ko ma bu pe ding a hin hi chi bible thu bang chat chana chi ho bu chu a pe ding a hi ama gel dan le vanoi le sit mi te ki hel na dung ju a chi ho ko ma a pe the lo a hi chu ya chu cross thu phun do hi phata chai ji lo angai jin a hi cross thu hi mang tha ding ho in ngol na hi jong le e ho hu hing cha te ding in pathian thil bol the na hi hallelujah Juye chun sol cha Paul chun cross thu gu hi ki son pin midang hon thil dang ki son piu hi jong le ke ho sei ta bong ke thu pha a hi lo le ke pa na thu pha midang ina dang hung hi lo jong le
vana van ti hon ki pana thu chom dang hung hilu jong le ana ngai hi vin gau sap chang han atin he Juya chun tu rizan hing he chi ta sanu Krista le across thu hi kison pi penu chu hita han pathenin athui bon chadin phathe bo pi taw han ngai lu nangin nei kai hoi zi ka pe na pat a tu chan ge